अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सरबन टीवी के साथ आबिद महमूद। आज आपको एक और नया व्लॉग दिखाना चाहता हूं। हुआ यूं कि मुझे कोयटा का सफ़र करने का एक मौका मिला है, बाई एयर आना पड़ा है, तो वो उसकी वीडियो मैंने बनाई है। आपकी नज़र करता हूं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। ये जहाज़ का अंदरूनी मंज़र है। इससे पहले आपको जो है वो एयरपोर्ट दिखा चुका हूँ, जहाँ पर जहाज़ खड़े हैं। तो एयर जना के ज़रिए हम इस्लामाबाद से कोयटा के लिए रवाना हुए। अभी हम जहाज़ के अंदर बैठे हुए हैं और जहाज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आकर रनवे की तरफ इंशाल्लाह चलना शुरू होगा। ये कुछ एहतियाती तदाबीर हैं जो हवाई सफ़र करने वालों को मद्देनज़र रखना पड़ती हैं, और ये उन्होंने कार्ड्स के ऊपर दिया होता है। जी, हमारे जहाज़ ने रनवे की तरफ जो है वो जाना शुरू किया है। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो ही वो रनवे के ऊपर चढ़ेगा तो उसके बाद उसकी स्पीड, उसकी रफ़्तार जो बहुत तेज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। एक इससे पहले जो कराची का सफ़र था वो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ये आज का जो सफ़र है ये इस्लामाबाद से कोयटा के लिए है, और कोयटा से इंशाल्लाह वापसी का भी कुछ ना कुछ अगर मौका मिला तो वो भी बनाने की कोशिश करूँगा। जी, जहाज़ जो है वो रनवे की तरफ जा रहा है, और जो ही ये अब रनवे के ऊपर जो है वो पहुंच चुका है। यहाँ उसकी स्पीड आप देख लें कि किस कदर ज़्यादा हो गई है, और इसके साथ ही आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जब इसकी दौड़ पूरी होगी तो ये ज़मीन से उठना शुरू होगा, और हम जो है वो हवा में बुलंद हो गए हैं। ये देखिए इसके साथ ही जो ज़मीन सड़क पीछे जाती नज़र आ रही थी वो अब थम सी गई है। जी, अब हम फ़िज़ा में बुलंद हो चुके हैं। आप देखते जाइए। ये इस्लामाबाद से जब हम निकले हैं तो ये वो मनाज़िर हैं जो ऊपर फ़िज़ा में जब हम जाते हैं तो नीचे के जो मनाज़िर हैं, ज़मीन कैसे दिखाई देती है, और इसी तरह पहाड़, और फिर लोगों के घर, और इसी तरह सब्ज़ाज़ार और दीगर सड़कें, या अगर कोई पानी नहर की सूरत में है, या उसकी, या कोई साथ ही खेल का मैदान जिसको स्टेडियम कहा जाता है वो मौजूद हो, हम देख सकते हैं। ये देखिए ये सड़क एक नज़र आ रही है, उसके साथ साथ ये है हम बुलंदी की तरफ जा रहे हैं, और इसके साथ साथ ही जो है वो हमें ज़मीन के जो मनाज़िर हैं वो थोड़े मज़ीद दूर होते जा रहे हैं, और सिर्फ़ एक एरियल व्यू आप कह सकते हैं कि वो हमें दिखाई दे रहा है। हम आहिस्ता आहिस्ता बुलंद हो रहे हैं, और ये मुस्तकिल तौर पर जो एक विंडो के पास मैं बैठा हुआ हूँ, तो वहाँ से मुझे ये इस जहाज़ का एक विंग जो है वो उसको कैप्चर करने का, उसकी वीडियो बनाने का मौका मिला है, और हम अब फ़िज़ा में मुकम्मल तौर पर जो है वो बुलंद हो चुके हैं। ये अब हम बादलों से होते हुए ऊपर आ गए हैं। अब ये वो बादल हैं, पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था, लेकिन वो बादल बहुत ज़्यादा थे, जबकि आज के बादल इतने ज़्यादा नहीं हैं। ये ऊपर से देखें टुकड़ियों की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, और इन बादलों की वजह से जो सूरज की रोशनी है वो नीचे नहीं पहुंचती, या कहीं पहुंचती है कहीं नहीं पहुंचती। बहरहाल हम इस वक्त 35,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र कर रहे हैं, और हमारे नीचे जो है ये बादल जो है वो छाए हुए नज़र आ रहे हैं। इनको देखते जाइए और महसूस होते जाइए कि किस तरह हमें जो बादल नज़र आ रहे होते हैं, और जब हवाई सफ़र हम करते हैं तो बादलों के अंदर से दाखिल होकर हम ऊपर जाते हैं। ये देखिए किस कदर खूबसूरत मंज़र है कि बादलों के ऊपर जो है आसमान कैसा दिखाई दे रहा है, कितना जो है वो उसकी जो रंगत है साफ़ सुथरी है, और ये इस वजह से है कि धूप मुकम्मल तौर पर छाई हुई है, और इस धूप की वजह से ऊपर जो आसमान है वो हमें ऐसे दिखाई दे रहा है। जी, फिर बादलों से हमारा थोड़ा सा गुज़रना हुआ इस मौका पर भी। अच्छा, अब ये देखिए कि अब हम कोयटा के शहर में पहुंच चुके हैं, और कोयटा के ऊपर जो मनाज़िर हैं, आसमान से जहाज़ जो है वो
چکر لگاتا ہے اور پھر ایئرپورٹ پر رن وے پر اتر جاتا ہے۔ تو ابھی یہ کوئٹہ کے وہ پہاڑ ہیں جو انتہائی خشک ہیں اور بہت زیادہ دور سے نظر آ رہے ہیں کہ کوئی سبزہ نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، اور یہ اس طرح کے خشک پہاڑ ہے کہ انسان کہتا ہے کہ ایسی زمین بھی اللہ تعالیٰ نے بنا رکھی ہے۔ اب یہ تھوڑا سا جب ہم نیچے آتے ہیں نا تو یہ بادل پیچھے کی طرف بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں بھی بادل ہیں، لیکن یہاں یہ دیکھیے یہ آپ کو دھوئیں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں۔ یہ دھواں نہیں ہے بلکہ یہ بادل ہیں، یہ پیچھے کی طرف ہمیں چونکہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو بادل جو ہیں وہ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر آپ یہ دیکھیے کہ کس قدر یہ خشک ریت والے اور بھرے سے پہاڑ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم ان کو اوپر سے دیکھیں تو ایسے ہی ہیں، لیکن جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں تو یہ اتنے بھی نرم نہیں ہوتے، ریت کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ ایک سخت پتھر کی طرح ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے ہمیں ایسے نظر آتے ہیں۔ یہ دیکھیے کیسے خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ یہ بادل کیسے ٹکڑیوں کی صورت میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور بادل پیچھے کی طرف آ رہے ہیں۔ یہ جی ایریل ویو ہے کوئٹہ کا، دیکھ لیجئے کہ کتنی آبادی، کتنے گھر جو ہم بہت بلندی سے ان کو دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں یہ نیچے آبادیاں اور سڑکیں اور دیگر دفاتر اور ہر ایک چیز نظر آ رہی ہے، لیکن کلیئر نہیں ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا ہم نے نیچے اترنا شروع کیا ہے تو کچھ چیزیں واضح ہوئی ہیں۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاز جب موڑ کاٹتا ہے تو ایک طرف سے وہ نیچے کی طرف ہو جاتا ہے، ایک طرف اوپر، تو یہ ایک طرف نیچے کے جو مناظر ہیں وہ ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ ایئرپورٹ کے اوپر اترنے کے لیے تیار ہیں، بالکل ہم قریب پہنچ چکے ہیں۔ جو ہی ہم رن وے پر اتریں گے تو جہاز کی سپیڈ دیکھنے کو ملے گی۔ جی ہم جو ہے وہ رن وے پر اتر چکے ہیں اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر سپیڈ کے ساتھ جو ہے جہاز آگے بڑھ رہا ہے، اور اترتے ہوئے بھی تھوڑا بہت محسوس ہوتا ہے کہ جب جہاز کے ٹائر رن وے کو چھوتے ہیں، زمین کو چھوتے ہیں، تو ہلکا سا ایک جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے۔ بعض اوقات جو بڑے طیارے ہیں ان میں یہ چیز بھی محسوس نہیں ہوتی۔ جی ہم جو ہے بالکل مکمل طور پر جہاز رن وے پر دوڑ رہا ہے، اتر چکے ہیں۔ اب ہم وہاں آگے جائیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا۔ جی ہم جہاز سے اتر چکے ہیں، اب بس کے ذریعے ہمیں جو ہے وہ اس طرف لے جایا جائے گا، چونکہ قریب جگہ نہیں تھی، اس وجہ سے جہاز جو ہے وہ دور اتار کے تو اس کے بعد جو ہے ہم بس میں بیٹھ کے آگے جائیں گے۔ جی ہم ایئرپورٹ کے اندر آ چکے ہیں جہاں سے اپنا سامان ہم نے لینا ہے۔ یہ وہ ایریا ہے جہاں پر جو ہے وہ ہمارے بیگز اور ہمارے بریف کیس جو ہے وہ آتے ہیں، تو ان کو ہم یہاں سے کلیکٹ کرتے ہیں۔ یہ ادھر سے اچھا اب ہم باہر نکل آئے ہیں، یہ ایئرپورٹ سے باہر کا کے مناظر ہیں، کوئٹہ شہر کے ہیں۔ یہ وہ روڈ ہے جو ایئرپورٹ سے شہر کی طرف جا رہی ہے، اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ جی اور یہ آگے بہت ہی ایک مشہور چوک ہے جو ایک مجسمہ سا بھی نصب کیا گیا ہے، اس سے ہم گزرے ہیں۔ اب یہ ہمارا اسکول اور کالج ہے، پاک ترک بوائز برانچ ہے، تو اس کے اندر اب ہم جا چکے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ اندر کے اسکول کے مناظر ہیں، اور ہمارا تقریباً جو وہ سفر تھا وہ مکمل ہونے کو ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی بھی لاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔